नमस्कार। এই মুহূর্তে আপনি শুনছেন যোগী পুরুষ শ্রী শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয় রচিত দিব্য পুস্তক তপভূমি নর্মদা। আপনারা অনেকেই চাইছেন এই বই আপনাদের সংগ্রহ রাখতে। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক আছে, আপনি সেখান থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। আমি আপনাকে বলতে পারি, এই তপভূমি নর্মদার যে পরিক্রমা আপনি শুনছেন, এই পরিক্রমা আপনার জীবন বদলে দেবে, আপনার জীবন সমৃদ্ধ করবে। এই ভিডিও আপনি বাকিদের শেয়ার করুন, পরিচিতদের মধ্যে ছড়িয়ে দিন, এই অনুরোধ আপনার কাছে আমি করছি। আসুন আমরা শুরু করব আমাদের এই মুহূর্তের পরিক্রমা। শিব মন্দিরের বারান্দায় সকলেই রুটি ও গুড় নিয়ে ভোজনে বসে গেলাম। মহন্তজিও আমাদের সঙ্গে বসে আহার করলেন। বেলা ৩টার সময় মতীন্দ্রজি এসে জানালেন মহন্তজি আমাকে ডাকছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম। তিনি বললেন, সকালে আমি কালেশ্বর ভৈরবজির সামনে কথা দিয়েছিলাম, যত প্রকার শিবলিঙ্গের কথা আমি জানি তা আমি তোমাকে জানাবো। বলছি শোনো। বর্ধমান লিঙ্গ, অর্ধনারীশ্বর লিঙ্গ, শিবয়ানী বিরাট, ওঙ্কার লিঙ্গ, জ্যোতির্লিঙ্গ, ধারালিঙ্গ, সর্পিলিঙ্গ, মুখিয়ানী, मुख्यलिंग, सहस्रलिंग, जैसा सामने कालेश्वर भैरव जी है वैसे ही सहस्रलिंग, चंद्रभाल यानी चंद्रमौली लिंग, आर्षकलिंग, स्वयंभुलिंग, पुष्पलिंग, नर्मदेश्वर, शिखरलिंग, भैरवलिंग, बाणलिंग, कैलाशलिंग, तिलकलिंग, ऊर्ध्वलिंग, दैविकलिंग, गानपत्तालिंग, गुड्डीमल्लामलिंग, काष्ठलिंग, कर्पूरलिंग, पारदलिंग, खनिकलिंग, इस अष्टविंश प्रकार की लिंग होता है। शिव शास्त्र के अनुसार मनुष्यलिंग नामक और एक प्रकार शिवलिंग भी होता है। उनमें फिर विभिन्न भेद है, यथा सर्वसम, स्वस्तिक, सर्वदेशिक, त्रैराशिक आदि। बृहद संहिता और शैव शास्त्र में शिवलिंग को भेद का वर्णन है। मिट्टी से या पत्थर से मनुष्य निर्मित जो शिवलिंग होता है उनको मनुष्यलिंग कहा जाता है। काष्ठलिंग प्राचीनतम प्रकार के शिवलिंग है। यह मौर्य काल में चंदन को लकड़ी से बनाया जाता था। कर्पूरलिंग पत्थर के बने शिवलिंग के अभाव में कर्पूर से तुरंत पूजा के लिए बना लिया जाता है। पत्थर में गहरा सफेद रंग का शिवलिंग जिसको कर्पूर की दाना की तरह दिखाई देता है उसको कर्पूर लिंग भी कहा जाता है। खनिकलिंग, खनिकलिंग उसको ही बोला जाता है, मान लो कि कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है तो ना होने पर पुष्प या मिट्टी से तुरंत जो बना लिया जाता है। समुद्र पार कर लंका जाने से पहले रामचंद्र जी ने समुद्र तट पर पुष्पों का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। रामचंद्र जी की भक्ति का प्रताप से पश्चात वही शिवलिंग प्रस्तरमय हो गया, लेकिन उन पत्थर का ऊपर पुष्प का प्रकाश है, उन्हीं का नाम सेतुबंध का रामेश्वर जी। अतः पत्थर में जिस शिवलिंग पर पुष्प का प्राकृतिक रूप से चित्रण होता है उसे उसी पुष्पलिंग का प्रतीक मानकर पुष्पलिंग भी कहा जाता है। 50 साल पहले मेरे गुरुजी एक दफे बांग्ला मुल्क में गए थे। उस वक्त उन्होंने तुम्हारा देश में वर्धमान नामक स्थान में वर्धमानेश्वर शिवलिंग देखे थे। वो शिवलिंग बढ़ता जाता है। काशी में तिल भांडलेश्वर मोहल्ले में जो शिवलिंग है वो तिल तिल बढ़ती है, वही दोनों शिवलिंग वर्धमान शिवलिंग है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर वो है जिन शिवलिंग को अधिभाग सफेद अधिभाग कृष्ण वर्ण या पिंगल वर्ण की होती है। ये नर्मदा में अद्भुत होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग कृष्ण वर्ण, नील वर्ण, पिंगल वर्ण, दूध का तरफ सफेद, स्फटिक वर्ण या गाढ़ पीला वर्ण की होती है। हर वक्त नर्मदा में कुदरत का खेल होता है। यह सदैव जागृत और चित्त शक्ति संपन्न है। बाणलिंग के बारे में जान लो। शालग्राम की तरह काले पत्थर के होते हैं और नर्मदा तथा रेबा नदियों की भंवर इनमें तैयार करती है। नर्मदा की धाबड़ी कुंड में कई भंवर है। वहाँ नर्मदा नदी हकीक नमक पत्थर को अपने बहाव के साथ लेती है और उन कुंड में गिरा देती है। इन कुंड में तेजी भंवर है जो इन पत्थर को घुमा घुमा कर शिवलिंग का रूप देती है। बाणलिंग यही से निकल गए शिवलिंग कहलाते हैं। मान्यता है कि स्वर्गीय या ऐसी शक्तियों प्रकृति को द्वारा
ऐसा ही विभिन्न प्रकार के शिवलिंग का निर्माण कराती है। देखो, शिव का एक नाम शशिभूषण या चंद्रमौली या चंद्रभाल भी है, अर्थात मस्तक पर चंद्रमा का धारण करने वाले जो शिवलिंग है वो है चंद्रमौली। प्रकृति द्वारा निर्मित इस तरह चंद्रमौली लिंग कभी कभी प्राप्त हो जाती है कोई कोई शिव भक्त साधक को। इसी तरह शिव को कैलाशपति भी कहा जाता है। जिस तरह चंद्रभाल या चंद्रमौलीश्वर लिंग के ऊपरी हिस्से में प्रकृति की द्वारा चंद्रमा चित्रित कर दिया जाता है, इसी तरह कैलाश लिंग बिल्कुल सफेद दुधिया रंग का होता है और उनका ऊपरी हिस्से में बर्फ जमने जैसा प्राकृतिक चित्र होता है। मुखलिंग वो जिन पर प्रकृति द्वारा शिवलिंग पर आंख, नाक, मुंह आदि चित्रित कर दिया जाता है। प्रकृति द्वारा स्वयमेव निर्मित इस तरह मुखलिंग बेध का कम प्राप्त हो जाता है। खम्बत खाड़ी छोड़ के और कहीं नहीं मिलता। व्यापारियों ने हरिद्वार और वाराणसी में मुखलिंग का नाम के जो 2-4 ठे बेचता है वो बनावटी चीज है। मुखलिंग अपने ढंग का दुर्लभ शिवलिंग है। दैविक लिंग यह है जो समझ लो जिन्हें देवताओं ने स्थापित किया था। देवी कलिंग पर नंदन कानन की छवि रहती है। आर्ष कलिंग ऋषियों द्वारा स्थापित किया था। इन लिंगों के पुष्प चढ़े हुए अवश्य दिखाई देता है। गणपति लिंग जिनका पर गणेश जी की संबंधित कुछ कुछ चित्र जरूर अंकित रहेगा। आंध्र प्रदेश के गुडीमल्लम नामक स्थान में भारत का प्राचीनतम शिवलिंग विराजमान है। यह शिवलिंग 5 फुट ऊंचा है और गहरे भूरे रंग का है। जिन शिवलिंग ऐसा ही ऊंचा और ऐसा ही गहरे भूरे रंग की होती है उनको गुडीमल्लम शिवलिंग कहा जाता है। ठीक है, इस बार मैं तुमको बताऊंगा ऊर्ध्वलिंग किसको कहते हैं। ऊर्ध्वलिंग वो है जो नीचे से ज्यादा ऊपर से कम बैस वाला होता है। शिव की अन्य प्रतीक भी इसमें चित्रित हो जाते हैं, जैसे कि चंद्रमा, त्रिशूल, सर्प, नंदी, योनि आदि ऐसे भी होते हैं। सिंधु घाट के लोग, सिंधु नदी तीरवर्ती बाशिंदारा समस्त पृथ्वी को ही ऊर्ध्वलिंग मानते थे और उनको मान्यता थी कि ऊर्ध्वलिंग से जीवन का सृजन हुआ है और जीवन धारा भी इसी की बदौलत चल रही है। महाभारत के अनेक स्थानों पर जो ऊर्ध्वलिंग मिले हैं उनमें ऊपरी हिस्से का व्यास अधिक है, पर ऊपर कोई शिवचिन्ह होना ऊर्ध्वलिंग की आवश्यकता शर्त है। तो इसीलिए लखनऊ तथा मथुरा संग्रहों में इस तरह अनेक शिवलिंग संग्रहित है। कुषाण युग में ऊर्ध्वलिंग की उपासना बहुत लोकप्रिय हो गई थी और इस युग में इनका निर्माण भी व्यापक रूप में हुआ था। ज्योतिर्लिंग को पहचान के लिए कोई तकलीफ नहीं, उनका अंदर में खुद ज्योति चमकाते है। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव जी पहली बार इस सृष्टि में प्रकट हुए थे। सभी नर्मदेश्वर लिंग में ज्योति या चित शक्ति है, लेकिन ज्योतिर्लिंग में ये ज्योति ज्यादा से ज्यादा प्रकट हो जाती है। इस नर्मदा तट में जहां विमलेश्वर जी विराजमान है उधर कभी कभी कोई कोई भगवान ज्योतिर्लिंग प्राप्त होता है। हर नर्मदे। अभी चलिए बाहर में चलिए, हम लोग मंदिर में बैठेगा। আমি তাকে প্রণাম জানিয়ে তার তাঁবু হতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তার নাগা শিষ্যরা যে যার কর্তব্য করে যাচ্ছেন। প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করে তারা এনেছেন। মতীন্দ্রজি মন্দিরের এক কোণে বসে পুঁথি পাঠ করছেন আপন মনে। মহন্তজিকে দেখে সবাই তাকে ঘিরে বসলেন। সূর্যাস্তের আর বেশি দেরি নেই। একজন নাগা মন্দিরের অভ্যন্তরে সন্ধ্যা আরতির আয়োজন করছিলেন। তিনি এসে মহন্তজিকে বললেন, आरत्रिक के सब इंतजाम करके रखा है। महंत जी बोलें, शाम होने दीजिए बेटा, आज भाद्र महीने का 28 तारीख है, प्रतिपदा है। शाम होने के करीब 1.5 घंटा का बाद चंद्रमा की रोशनी निकलेंगे। पहरा जोरदार रखिएगा, भूलो मत, हम लोग सुलोपानी की झाड़ी का नजदीक में आ गया, ठीक है ना। आमद दिखे तिनी ताकिए बोलें, ओंकारेश्वर से खलघाट करीब 60 मील होगा। खलघाट से भी हम लोग और भी 16 मील आगे चला आया। खलघाट से हम लोग खरगोन जिला में घुस गए। सन्ध्या हो गेल। मंदिर चारकोणे 4टी धुनी जेले 4 जन नागा त्रिशूल हाथे पाहाराय बसे गेल। मंदिरे ढुके महंतजी कालेश्वर भैरवेर माथाय जल ढेले चंदनेर गाढ़ प्रलेप माखिए दिलेन।
শিঙা ডমরু বাজাতে বাজাতে নাগারা রোল তুললেন। যোগী শিবশঙ্কর ভোলা দিগম্বর জয় শিবরাম, চিরশ্মশানাচারী অনাদি সমাধিধারী রেবা শিবরাম। আজ নাগারা যেন স্থান মাহাত্ম্যে মেতে উঠেছেন। তাদের শিবকীর্তন ও মহন্তজির আরতি যখন শেষ হল, প্রায় রাত্রি 8টা, তখন প্রতিপদের অন্ধকার কেটে গেছে, চারিদিক ভরে গেছে জ্যোৎস্নার আলোতে। সহসা বহু দূর হতে বাঘের গর্জন ভেসে এলো। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সেই গর্জন। মহন্তজি বললেন, বেকার डर करके क्या करेगा, यहाँ से 4-5 मील दूर में वन तो है ही। रेबा माई को शरण लेकर शिवनाम काटते रहो, नींद आने से लेट जाओ। कालेश्वर जी का दरबार में पड़ा है, हे प्रभु कालेश्वर भगवान, राखत मारतक जो इच्छा तुम्हारा, हम लोग तुम्हारा दास है, दास को ऊपर तुआ अधिकारा। এই বলে তিনি কালেশ্বরকে প্রণাম করে যারা ধুনি জেলে পাহারা দিচ্ছেন তাদের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তিনি তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। মতীন্দ্রজি এসে আমার পাশেই কম্বল পেতে জপে বসলেন। অন্যান্য নাগাদেরকেও আমি দেখলাম, কেউ মন্দিরের প্রাঙ্গণে, কেউ বা বারান্দায়, যে যার কম্বল পেতে কেউ জপে, কেউ বা গাঁজায় দম দিতে লাগলেন। আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ব্রহ্মর্ষির তণ্ডীকৃত সেই বিরাট শিবস্তবের যতখানা মুখস্থ হয়েছে তা মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলাম। কখন যে শিবনাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি তা জানি না। বহুক্ষণ পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই দৃষ্টি যেন ঝলসে গেল অকস্মাৎ। চন্দ্র উদ্ভাসিত সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির উপর যেন রূপালী ধারা ঝরে পড়ছে। এ কোন রহস্য ভরা রৌপময় জগৎ! আমি উঠে পড়লাম। বিছানা থেকে কাছেই বারান্দা থেকে উঠোনে নামবার সিঁড়ির ধাপ। আমি ধাপের উপর বসে চাঁদের দিকে তাকালাম। আমার বাবার কথা মনে পড়ল। তিনি বলতেন, চঞ্চল মনকে বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হল আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদের উপর দৃষ্টি স্থির করলাম। ধীরে ধীরে সমগ্র আকাশ জুড়ে এমন এক বিহল করা বিস্ময় ভরা রূপ ফুটে উঠল। মনে হলো যেন সমগ্র বিরাট মূর্তিটি জ্যোতির্লিঙ্গের মতো দীপ্যমান। আকাশের চাঁদ যে তারই আয়ত ললাটে শোভা পাচ্ছে। আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। আমার যখন চেতনা এলো তখন আমি দেখি আমি বারান্দার নিচে পড়ে আছি। ধর্মড়ি উঠবার চেষ্টা করতেই দেখি মাথার পেছনটা এমন ব্যথা যে আমি ঘাড় তুলতে পারলাম না। মতীন্দ্রজিকে ডাকতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে বিছানার উপর তুলে দিয়ে গেলেন। মতীন্দ্রজি আমাকে বলতে লাগলেন, হায় হায় হায়, এই অবস্থা আপনার হলো কি করে? আমি সংক্ষেপে বললাম, আমি প্রস্রাব করতে যাব বলে উঠোনে নামতে গিয়ে পা হড়কে আমি পড়ে গেছি। ভোর হয়ে আসছে, দাঁড়ান, আমি মহান্তজির কাছ হতে ওষুধ আনছি। আপনার মাথার পিছনে রক্ত একেবারে জমাট বেঁধে গেছে। বোধহয় আপনি উল্টে পড়ে গিয়ে সিঁড়ির ধাপে আপনি চোট খেয়েছেন। আমি এখনই আসছি, আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন। এই বলে তিনি দৌড়ে মহন্তজির তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন। মিনিট পাঁচকের মধ্যেই এক টুকরো গাছের শেকড় এনে আমাকে চিবিয়ে খেয়ে নিতে বললেন। চুপ করে ঘুমোবার আপনি চেষ্টা করুন। সকাল হতে সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি আছে, আপনি একটু ঘুমিয়ে যান। বেলা বোধহয় তখন 8টা বা 8:30। আমার ঘুম ভাঙল। আমি উঠে দেখি মহন্তজি আমার কম্বলের পাশেই বসে আছেন। তার ভস্য বিভূষিত দেহ এবং কপালে ত্রিপুণ্ড দেখে আমি বুঝলাম তার স্নান পূজা সমাপ্ত। আমি কুণ্ঠিতভাবে বললাম, রাত্রে আমি পা পিছলে পড়ে গেছিলাম, চোট লেগেছিল, কিন্তু এখন আপনার ঔষধে আমি সম্পূর্ণ সেরে গেছি। তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। খলখল করে তিনি হাসতে লাগলেন। আমি মতীন্দ্রজিকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে গেলাম। সত্যিই আমি নিজেকে খুব সুস্থ মনে করছি। মাথার পেছনে যে স্থানটা ফুলে উঠেছিল তা মিলিয়ে গেছে, কোনো ব্যথা নেই। মতীন্দ্রজিকে আমি বললাম, সত্যিই আপনার গুরুদেবের সেই শেকড়টা ধন্বন্তরী, ঔষধের মতো একেবারে সুন্দর কাজ করেছে। আপনি কি এসব শিখতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিছু কিছু শিখেছি বই কি, তবে গুরুজির সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। আমি ছিলাম মতিমাইতি, মাহিষ্যকুলে জন্ম, হয় চাকরি না হয় চাষবাস করে আমার জীবন কাটাতে হতো।
রোগে শোকে ভোগে আমাকে মরতে হতো, কিন্তু গুরুজির দয়ায় আমি নূতন জীবনের স্বাদ পেয়েছি। শিবকে আমি ভক্তি করতে শিখেছি। মতি মাইতি থেকে হয়েছি মতীন্দ্র ভারতী। মহাত্মা কমল ভারতজির সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হতে পারাটাও মহা গৌরবের বিষয়। ঈশান মাইতির পুত্র মতি মাইতি, জাতি মাহিষ্য, পেশা চাকুরি বা কৃষিকার্য, এই ধরনের পরিচয়ের চেয়ে শ্রী শ্রী নগেন্দ্র ভারতীর মন্ত্রশিষ্য মতীন্দ্র ভারতী, এই পরিচয় নিশ্চয়ই অনেক গৌরবের। যদি মা নর্মদা ও গুরুদেবের দয়ায় সিদ্ধিলাভ করতে পারি, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই, আমার মনুষ্য জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তার কথা শুনে আমি মনে মনে ভাবলাম যে পিতৃপরিচয়ে গৌরববোধ করে না, মাতা পিতার অফুরন্ত স্নেহকে যে ভুলে যায়, তার মতো বেঈমান শুধু এই জন্মে কেন, কোনো জন্মেই শিবকৃপা পাবে না, সিদ্ধিলাভ তো দূরের কথা। আমি প্রকাশ্যে বললাম, আপনার মুখ থেকে এই কথা শুনবো আমি আশা করিনি। আপনি শ্রী 108, 1008 ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ, পরমহংস, পরিব্রাজকাচার্য ইত্যাদি যত বিশেষণেই আপনি বিশেষিত হন না কেন, আপনি ঈশান মাইতির পুত্র মতি মাইতি। এইটাই আপনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলে আমি মনে করি। এই পরিচয়েই আপনার মনে শ্লাঘাবোধ জন্মানো উচিত ছিল। বেদের নির্দেশ মাতৃদেভব, পিতৃদেভব, তারপর আচার্য দেভব, তারপর আত্মদেভব। পিতাই শিব, নিজের পিতাকে শিব বলে ভাবতে পারলে শিবসুন্দরের কৃপা তড়িৎ গতিতে লাভ করা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি। বেদ এবং অন্যান্য প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র থেকে আমি এই শিক্ষাই পেয়েছি। আর তার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে আমি নর্মদার জলে নেমে পড়লাম। আমি মনে মনে ভাবছি, এমনিতে কমল ভারতজির গদি দুটুকরো হয়ে গেছে, পরে এই লোক যদি তার মতো মহাত্মার পূর্ণ গদিতে বসে, তাহলে তার সম্প্রদায়ের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। যাই হোক, মা নর্মদাকে প্রণাম করে প্রলয় দাসজির উদ্দেশ্যে আমি মনে মনে বললাম, তুমি যে বলেছিলে হাস বোল খাপা না হোক ইসিসে, তোমার সেই বাক্য কেমনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি তুমি দেখো। নতুবা যে কুলাঙ্গার পুত্র অবজ্ঞার সুরে নিজের বাবার সম্বন্ধে মন্তব্য করে, তাকে আমি যৎকিঞ্চিত গরম গরম কথা শুনেই ছাড়তাম। যথারীতি স্নান তর্পণ সেরে আমি মতীন্দ্রের সঙ্গে নীরবে ফিরে এলাম মন্দিরে। কালেশ্বর ভৈরবকে প্রণাম করে দেখি মহান্তজি মন্দিরের উত্তর দিকের বারান্দায় বসে নিজের হাতে অতি যত্নে একটা থলি সেলাই করছেন। আমাকে বললেন, कल सुबह हम लोग यात्रा करेंगे। यहाँ से जाएगा गांगली फेरी, गांगली फेरी से चिलखदा। यहाँ से 3-4 मील जाने से जंगल पड़ेगा। चिलखदा से असली सुलोपानी की भयंकर झाड़ी शुरू हो जाएगा। बीच में पड़ेगा बड़खड़ी का जंगल, उसको हम लूटपाट की खेड़ी बोलते हैं। वही जंगल में घुसने से ही भील लूटपाट शुरू कर देते हैं। इसी वास्ते गांगली फेरी में जिधर व्यापारियों को बहुत सा नाव सरबंदी कर खड़ा है, उधर 2-4 व्यापारियों का साथ मेरे जान पहचान है। उन लोगों को पास कुछ कुछ सामान रख के जाएगा, फिर लटने के बखत उनसे वो सामान वापस ले लेंगे। नर्मदा तट में ऐसा बंदोबस्त बहुत दिन से चालू है। तुम्हारा पास कोई रुपया पैसे या कीमती चीज होगा तो वो चीज रखने का इंतजाम हो जाएगा। वो लोग बहुत सज्जन है, परिक्रमा करने वाले के ऊपर वो लोग बहुत श्रद्धा करते हैं। আমি তাকে বললাম, মহারাজ, আমার কাছে টাকা পয়সা নেই, কোনো মূল্যবান জিনিস নেই, এই আলখাল্লা, কম্বল আর 4-5খানা বই, আর এক মহত্তর দেওয়া একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ এবং একটি মালা আছে। আমি তো আর এই রাস্তায় ফিরব না, নর্মদা তট পরিক্রমা করার ইচ্ছে আমার রয়েছে। এই বলে তাকে শাঁখ এবং শঙ্খ স্ফটিকের মালাটি দেখালাম। তিনি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটিকে মাথায় ঠেকিয়ে তিনি বললেন, এ জিনিসের কদর ওরা বুঝবে না, ভিল লুটেরাদের চোখে এর কোনো দাম নেই। তবে হ্যাঁ, এই যে মালাটি, এটি দেখতে বড় মুক্তার মালার মতো আর কি, তা মুক্তা ভেবে এটিকে ওরা ছিনিয়ে নিতে পারে। মালার সুতো ছিঁড়ে দিয়ে তিনি একটি দুটি করে কম্বলের উপর নিচে 28টি শঙ্খ স্ফটিক কম্বলের উভয় প্রান্তে গুঁজে গুঁজে এমনভাবে সেলাই করে দিলেন যে দৃষ্টি দিলেই মনে হবে কম্বলটা যেন অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, তাই সেলাই করা হয়েছে। ছিঁড়া কম্বলের আর কি দাম। মহন্তজি আমার জন্য অনেক মেহনত করলেন। এই সময় খাবার ডাক পড়ল। মহন্তজির সঙ্গে
আমরা খেতে বসলাম। কালকের মতোই আমরা রুটি গুড় খেয়ে মন্দিরের বারান্দায় সবাই মিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলাম। মহন্তজিও আজ তাঁবুতে না গিয়ে আমাদের কাছে বসে মন্দিরের দেওয়ালে গা ঠেকিয়ে বিশ্রাম ও বিশ্রম্ভলাপে তিনি মেতে রইলেন। একসময় তিনি হাসতে হাসতে বললেন, हम मतिंदर का पास बांग्ला भाषा थोड़ा बहुत सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बांग्ला हरफ से वो ओ आ ई और ई वगैरह मैंने सीख लिया। सुनिए, कविता सुनिए। पाखी सब करे रोब राती पोहाई लो। क्या मतिंदर, उसका बात क्या है? মতীন্দ্রজি কাননে কুসুম কলি বলা মাত্রই তার পদ্যটি মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি সাত তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, কাননে কুসুম কলি সকলই ফুটিল। কে ঠিক হওয়া কি নেই? আমি হাসতে হাসতে বললাম, বিলকুল ঠিক বলেছেন। তার হিন্দি টানে বাংলা পদ্য শুনে অন্যান্য নাগারাও তখন হো হো করে হাসছেন। তিনি মতীন্দ্রের দিকে তাকিয়েই আমাকে তিনি চোখ টিপে বললেন, हमारा मास्टर जी बहुत अच्छा टीचर है। उनका पास मैंने बहुत सा बांग्ला लफ्ज मैंने सीख लिया। आप दोनों में जब बातचीत करते हो हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। এই সময় একজন নাগা দৌড়ে এসে জানালেন, অনেক দূরে জঙ্গলের পাশ দিয়ে একদল নেকড়ে দৌড়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, कोई डर नहीं, हम लोग कालेश्वर भैरव जी की आश्रय में है। जंगल में जानवर दौड़ेगा तो नहीं, क्या करेगा? एक पैर में खड़ा होकर ध्यान लगाएगा। नागा लज्जा पेये चले गेलेन। महंतजी आमाके लक्ष्य करे बोलते लागलेन, देखो उस तरफ जो जंगल दिखाई देता है वो रामायण का युग में जनस्थान थे। उधर खौर और दूषण राजत्व करते थे। वही स्थान से शूर्पणखा पंचवटी में जाकर सीता जी के ऊपर हमला किए थे। लखन जी उनका नास और कान काट डाला। उस वक्त जनस्थान में विकट राक्षस लोग निवास करते थे। वो लोग नरखादक थे। अभी जनस्थान का कुछ अंश खरगोन जिला है। अभी राक्षस नहीं है, लेकिन नरखादक जानवर बहुत है। विकट जीव राक्षस का स्थान में वो हिंस्र जानवर रहते हैं। वही स्थान में बहुत काल बीत गया, तब भी स्थान महत्व नहीं बदल हुए। আমি বিনীতভাবে মহন্তজিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি খরদূষণ, রাবণ, শূর্পণখা প্রভৃতিকে নরখাদক বিকট জীব বলেই আপনি মনে করেন? আমার তো মনে হয় পুরাণকারদের কাল্পনিক বর্ণনা অনুসারে বানর, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ ও দৈত্য প্রভৃতি জাতির লোকেরা কোনো বিকট দর্শন, বিভৎস আকৃতির জীব ছিলেন না। তারা আমাদের মতোই মনুষ্য দেহধারী জীবী ছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, পরদারভিগমনে অভিলাষ, পরের ধনে লিপ্সা, বেদাভ্যাস এবং শঙ্করের ভক্তি, এই হল রাক্ষসের ধর্ম। দৃষ্টা তু বিকলান ব্যঙ্গানাথান রোগিণস্তথা দয়ানা জায়তে যস্য স্বরক্ষ ইতি মেমতি। অর্থাৎ বিকলাঙ্গ, অনাথ ও রোগীদেরকে দেখে যাদের মনে দয়ার উদয় হয় না তারাই রাক্ষস। আমার কথা শেষ হতে না হতেই মতীন্দ্রজি ফোঁস করে উঠলেন। স্নান করতে গিয়ে তাকে যে কিঞ্চিত কটাক্ষ করেছিলাম সে তাপ তার মনে জমেছিল। তিনি এই সুযোগে সেই মনের ঝাল মেটানোর জন্য আমাকে প্রতি আক্রমণে উদ্যত হলেন। তার দিকে তাকিয়ে महंतो जी बोलें, हाँ हाँ आपके कुछ वक्तव्य है तो उसको उगार दो। आप लोग दोनों बंगाली हैं, अपना भाषा में सवाल जवाब करिए, हम समझ लेगा। शास्त्र का बारे में जितना सवाल जवाब होता है उस विचार में सत्य उद्घाटित हो जाता है। तार এই आश्वास और परोक्ष उत्साह पे মতীন্দ্রজি আমাকে বললেন, এইমাত্র আপনি গুরুজিকে রাক্ষসদের সম্বন্ধে যা বললেন তাতে রাক্ষসরা যে স্বভাব ধর্মে রাক্ষস এই কথাই স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাদের যে মনুষ্য দেহ ছিল এ কথা কিভাবে, কোন যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়? বিশেষত রাবণের কথা ভাবলে রাক্ষস রাজকে তো কিছুতেই মনুষ্য দেহধারী বলে আমার মনে হয় না। আমরা ছোটবেলা হতেই শুনে আসছি রাবণ দশানন, তার দশমুণ্ড, 20 হস্ত, 20 লোচন। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যে কৃত্তিবাস রামায়ণ পাঠ হয় তাতে কৃত্তিবাস স্পষ্ট ভাষায় তিনি লিখেছেন, বিষপাটি দাঁত মেলি রাবণ রাজা হাসে, অশোক কিংশুক যথা ফুটে ভাদ্র মাসে। 10টা মুণ্ড না হলে কি 20 পাটি দাঁত সম্ভব হয়?
কুড়িপাটি দাঁত কি কোনো মানুষের থাকে? আপনি হয়তো বলবেন, মহাকবি কৃত্তিবাস সর্বদা বাল্মীকির রামায়ণকে তিনি অনুসরণ করেননি, কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকিকৃত রামায়ণেরই উত্তরকাণ্ডে যেখানে অগস্ত্য রামচন্দ্রকে রাবণের জন্ম বৃত্তান্ত বলছেন, সেখানেই তো তিনি বলেছেন, দশগ্রীবং মহাদ্রংষ্ট্রং নীলাঞ্জন চয়পমম ত্রাম্রষ্ঠং বিংশতি ভুজম মহাস্বং দীপ্তমূর্ধজম। অর্থাৎ রাবণের 10টি মাথা, ভীষণ দাঁত, 20খানি হাত, বর্ণ নীল মেঘের মতো, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ভয়ঙ্কর মুখ, কেশ প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় ছিল। এরপরও কি আপনি বলবেন যে রাক্ষসরা আমাদের মতো মনুষ্যকৃতি ছিল? মানুষের মধ্যে কখনো কি কারো 10টা মাথা এবং 20খানা হাত আপনি দেখেছেন? ওই রকম বিকটাক্ষ বিকৃত কিম্ভূত কিমাকার জীব, সেই জীবকে মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত বলে চিন্তা করা কি করে সম্ভব? মা নর্মদাকে প্রণাম জানিয়ে এই এপিসোড এখানেই বিরাম দিচ্ছি। আপনি শুনছিলেন যোগীপুরুষ শ্রী শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয় রচিত দিব্য পুস্তক তপভূমি নর্মদা। আপনি যদি এই দিব্য পুস্তক সংগ্রহ করতে চান, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক আছে, আপনি সেখান থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। আমাদের এই সনাতনী ভারতবর্ষের যে গরিমা, যে গৌরব, তার এই কথা আপনি বাকিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিন। ভিডিও শেয়ার করুন, লাইক করুন এবং আপনার অনুভব কমেন্টে অবশ্যই জানান। এই পরিক্রমা এখনও অনেকটা পথ বাকি, তাই আপনি সঙ্গে থাকুন। মা নর্মদার কৃপা আপনার উপর বর্ষিত হোক। পরবর্তী এপিসোডে আবার আমাদের পরিক্রমা আমরা শুরু করব। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।